कृष्ण चंद्रवली करी हमको तुमने ठको अच्छा कदली गछर कथा कहीं दे नहीं कह नहीं ठगबार मुई एका कृष्ण चंद्र देखो आमे आज पूजा करथिनु जे हाँ हाँ हमको ब्राह्मण कहले जे तमे आंब पत्र कदली पत्र बोल पत्र दुब झार सब आनबो सब कथा मैं बुझी पाइली किंतु जेते बेले हमें पहला घर के सामने हमर दीदी घर आज देखि पार चले ए बिल्डिंग टा बोले ब्राह्मण कर कथा मानी करी हमें दुई बाट के दुईटा कदली गछ रोपी देनु तार फल भी आन कदली फल भी मरी गले भी हमें खटे बांधी कर हमें गोटे मशान के देश में शुभ कार्य भी लागुछु अशुभ कार्य भी लागुचे हे कदली गछटा काहे जे शुभ कार्य भी लागुचे और अशुभ कार्य भी से लागि थाए हे कथा मैं तुमको कहू छ नै हे कथा हाय गो कृष्ण चंद्र बलि करू हमको तुमने ठको अच्छा नहीं ठगबार नहीं ठगबार जल्दी रंग हल्दी तोरा जीवा टान बनो जल्दी रंग हल्दी तोरा जीवा टान बनो हाय को सुर पिले से मखन तो ठरे नहीं न मन सुर पिले से मखन तो ठरे नहीं न मन शिकार तूने हमके लागू छे मुनो गो जल्दी आनो ने रुचे छे आरु के से तुनो गो जल्दी आनो कोसी है उ की कोला है उ रे कोला है उ अरे हम की कुकरे हुई चल छे उबा ए पिले खाई चलो शिकार तूने हमको हित मन गहा जल्दी आनो ना इरु तुझे हमको आके से तुनो गो जल्दी आनो चलो जे बुबा बुबा महासमन रु आसुचन रायपुर महासमन महासमन पायल नाम रे हमर दीदी 50 टंका प्रदान करे सर्वरिष्ठ शांति हो बोलो आनंद कबार हरि बोल तार संगे संगे मंजित दोस्त को सलाम मंजित प्रसाद छतर सरियान सरियान नहीं रे से बंधु मध्य 50 टंका प्रदान करिछन तंकर चला बाटन सेवा विश्व मंगलमय करंतु एक बार हरि बोल तार संगे संगे पला सिंहार खुशबू भोई हाँ से भी 50 टंका प्रदान करिछन सर्वरिष्ठ मंगल हो तांकर सेही मा जगत जननी दुर्गति नासिनी मा दुर्गा छत्र आड़ी कर रखि थांत बोला आनंद हरि बोल मते हे कदली गछर कथा टिके कहग बाबू कदली गछर कथा हां जे ई कथा कहले घर के नेब तो आग कहत बाबू सखा ओ बुआ बाबू धनतिरी आनो 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 जेते जेते पैसा देबा लोग सब लोग पले आसो आमर सुमंजित प्रसाद 100 टंका प्रदान करिछन आ आमर भौणी नाम रे श्रिया भौणी नाम रे आमर मां जने 10 टंका प्रदान कले हां हां मां जगत जननी लक्ष्मी ठाकुरानी तांका गृहरी कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंद कबार हरि बोल आ प्रेम से माई गो ओ ताहले सुनो गो धन कहगो आ गर्व करु सिंह झियो कंदली सुंदरी गमई कंदली सुंदरी कंदली सुंदरी तारु पकुतिनी पूरा केही नाही सरी गो तारु पकुतिनी पूरा केही
दुर्वासा ऋषिଙ୍କ संगे विवाह कले नहीं गो दुर्वासा ऋषिଙ୍କ संगे विवाह कले नहीं गो राधा माई गो सुनो मन देई गुप्ते कल्याणी एवं दैव केशने नाम रे किछि टंका प्रदान कले सर्वारिष्ट मंगल हो बोलो आनंद कवार हरि हरि बोलो माई गो अरबक बोली गोटे श्रेष्ठ ऋषि थिले तांकर गोटे झियो थिले गो माई हय गो ता ना हला कंदली सुंदरी दिसवा लगी एते सौंदर्य पार्वती भी लक्ष्य नुहे आमर क्षिति भई एवं दिनेश भई नाम रे आमर माँ 100 टंका प्रदान कले माँ जगतजननी दुर्गति नाशिनी माँ लक्ष्मी को गोटे संपत्ति प्रदान करते एक बार हरि बोलो आलोक एवं लीजा श्लोक एवं रीना कृष्णा एवं तोफान नाम रे आमर भौणी माने बहुत बड़ यूट्यूब फ्रेंड हम नहीं गो सब बेले हमको देखुछन आमर दीदी माने सेतिर पई आमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ तांको विशेष विशेष धन्यवाद अरे कला बेले सेल्फी गुटे हम कहन समस्त केशव मुंडा सरिया ग्रामर से बंधु मध्य किछि टंका प्रदान करिछन सर्वारिष्ट मंगल हो बोला आनंद कवार हरि बोल तरुणी मुंडा वेणुधर नाम रे मध्य हमर माँ 20 टंका प्रदान करिछंती बोलो आनंद कवार तरुणी मुंडा सरिया नोमेश बालकर नाम रे हमर वैज्येष्ठ दादा समस्त को 50-50 टंका भरत मुंडा सरिया हां करू आज्ञांकर दुख जे सुख प्राप्त हो बलंदे कवार मल्लिका दिव्यासा नाम रे हमर दीदी 50 टंका प्रदान करिछन माँ महालक्ष्मी को संपत्ति प्रदान करते एक बार हरि बोल आहा माई गो ओ अरबक ऋषिंकर गोटे झियो थिले ताना कंदली सुंदरी दुर्वासांक सहित विवाह करिथिले आउ जेते बेले विवाह करिथिले तापरे काना कहले जानिछ झियोर 180 दोष क्षमा करि देबो क्षमा करि देबो साई गो राधा माई गो सुनो फिरोज नाम रे केते टंका प्रदान करिछन आरोही केते गुरा ना के फासरी तांकर दुख जे सुख प्राप्त होबलन जे मां भौणी दादा भाई किति किछि टंका प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करन्ते एक बार हरि बोल तार संगे संगे सरोज एवं मनोज नाम रे मां जड़े 100 टंका प्रदान करिछन मां जगतजननी लक्ष्मी ठाकुरानी सदा सर्वदा मंगल करन्ते एक बार हरि बोल कंदली बोली कर गुटे सुंदरी थिले दुर्वासा ऋषिंक सहित विवाह करिथिले अरबक ऋषि आउ झियोर 100 दोष क्षमा करबा बोली कहिथिले भेजमंत केनी नाम रे 60 टंका प्रदान करिछंती बड़ा आनंद कवार हरि बोल जे कंदली बोली कर गुटे सुंदरी थिले और दुर्वासा ऋषि तांको विवाह करिथिले हां जे का बोलथनि की अरे के पैसा दवा बोले धै करे पले आसो पचके टाइम हवा बोलु छे तो कंदली थिले बहुत पुटपुटेंटा आहा दुर्वासा ऋषि को जेते अत्याचार कले दुर्वासा ऋषि भस्म करि दिले याडो भी आसो तो अरबक ऋषि जेते तांकर झियो के देखबा लागि आसी छ समारोह आसी थिबार हमर दादा मां जणे
किछि टंका प्रदान कले तांकर चला बाट कुस्मित हो एक बार हरि बोल माई गो ओ आहा कदली नामर जन्म हेब मत्यपुरे हो हेब मत्यपुरे देव मध्यपुरे ए फल লাগিব শুভ শুভ কার্যরে যে এ ফল লাগিব শুভ শুভ কার্যরে যে পূজা বিধি গমাই পূজা বিধি কদলি লাগন্তে হে বসি দিও हाँ बदली अगंत है बसी दीजे সিদ্ধি নিকি ঋষি এবং মিকু ভাই কলার সম্মান রক্ষি কেতে টঙ্কা প্রদান করছন তাঙ্কর দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হবলাম দেখবার মারণ ঘন্টা দেখুন খালি ছতরগড় রক্ষি থান দেবলাম দেখবার हरि बोल পূজা বিধি গমাই পূজা বিধি কদলি লাগন্তে হে বসিদ্ধি গো পূজা বিধি গমাই পূজা বিধি किशोर प्रफुल्ल विजय धंगरा माझी आमर सरपंच महोदय 200 टंका प्रदान करिछन महालक्ष्मी तांका गृह रे कोटी संपत्ति प्रदान करन्ते হরি বলো এই গীত ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে অছি গো ও পুরাণে অছি পুরাণর রসানন্দ গীত লেখবাছি গো রাধা মাই গো শুনো মন দেই কহ কহ রাধা মাই সিন্ধুর জনম গোরামাই সমস্তে বলে যাচ্ছন জলদি কহ মাই গো রাধা মাই মাই গো ओ সিন্ধুর জন্ম টিকে কহ मां भौणी समस्त सुनबे बोले হ্যাঁ হ্যাঁ পলে যাচ্ছন নকিনি গো देखो मां 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 माने गो ए मोर मां माने এ মোর মা मां गो यहाँ दे नारी शिक्षा कथा मैं तुमको कहि दउ छी মা মানে শোনো प्रकृति सिंदूरटा जन्म केनता हैला आउ कली जुग रे विवाहिता नारी माने मां माने केनता कर सिंदूर के व्यवहार करबार कथा समस्त सुनी करी यहाँ दे जीवे सकाल पाइले न बोली कर समस्त नहीं पड़लन হ্যাঁ বড় জিনিস কহব গো हां এ সিন্দুর কলিয়া কে যে নেহলা কি হলদিয়া কে যে নেহলা ধূপ কলর বি নেহলা লাল কে যে হলা হে কত পের কহব या गुटी ही चरका टेंगे एंते होई छै এটা মই রিসমি রকি জানতা हे हमर कोला बधन हमर कोला बधन मोर मथार सिंदूर बहुत सुनो गपना कान कोला बधन मोर मथार सिंदूर बहुत सुनो गपना कान कोला बधन आमर आशीष कुमार साहू नाम रे आमर मां जने 100 टंका प्रदान करिसंती बड़ा आनंद कबार হরি হরি বল अच्छा प्रकृति सिंदूरटा केनता जात हरा जानि छ কেনু জন্ম হেলা आगो आदि रजरु तो जात बाबू सिंदूर बोली सुनत मिलन गौड़ नाम रे मां 20 टंका प्रदान करछन असुरगढ़ रु आसी जी दिनु देखलो অসুরগড় असुरगढ़ रे परे काहे जे असुरगढ़ तांकर ना हला जानि छ কাঁতে লাগে অসুরগড় হেলা ओ सिंह दत्त्य बोली गुटे राक्षस रहुतिला মানে তিন পটে এড়া অসুর ছিল गो सिंह दत्त्य नूरपुर राज नाम रे हमर मां जने असुरगढ़ रु आसी छन
মা জগজ্জননী দুর্গতি নাশিনী সে বালক বালিকাকে সরস্বতী বিদ্যা বুদ্ধিরে প্রবীণ করন্তু আয়ুষ দেবী 120 ବର୍ଷ পরমায়ু করন্তু একবার হরি হরি বল। ডলি নামরে আমার ভৌণী 50 টঙ্কা প্রদান করিছন্তি বলো আনন্দ একবার হরি বল। দেলে আমার পড়ালে 50 খেলতা দউছেন তুমি ভাবো সিজন চালিছে এটা বলি করে কম আগো আদি রজর তো জাত গো বাবু সিঁদুর জলি সুনত ব্রাহ্মণ দেলে গো মোর বাসুতা ব্রাহ্মণ দেলে গো মোর বাসুতা শুভম গৌড় অসুরগড় সমস্ত অসুরগড় দেখবা পাই আসিছন অসুর গড়রু বনে আইছে খরা মাস্টার টিকে ছোট रहते হেতি লাগি টিকে টাইম পুরি নে পারছে শীত মাসে হেলে টিকে অধিক रहते তাহলে ভাল মজা লাগতা। অসুরগড় পুষ্পাঞ্জলি গৌড় নামরে ফের অসুর গড় পুরা খালি অসুরগড় গাড়ি ভাড়া করে করে আসছে হাজার হাজার লোক আসিছন হাজার হাজার লিস্টি গোটে করো আর অসুরগড় वाला যেতে একাতন পয়সা দিতে ওমা হ্যাঁ মা হ্যাঁ আর বি নূয়া নূয়া শাস্ত্র ছাড়ি দেব মা হ্যাঁ আসন্তা কালি দেখো আর নূয়া নূয়া শাস্ত্র ইউটিউব রে আমার সাহু কেন অমিত কেরেকশন রূপেশ মিডিয়া আরএস ওড়িয়া বিকাশ মিডিয়া কিষান সম্বলপুরি আমার বিকাশ মজা করে দেখবো সমস্তে অছন মোর সাহু মামু নাই না। আমার ডুলে সিনা আর অমি কেন আদিত্য কালেকশন ই 17টা চ্যানেল আমার আছে আর আমার বিকাশ মঞ্জা সমস্তে শুনবে আমার বিশেষ করে আমার বিকাশ মিডিয়াকে জহ দেখবে আমার বিকাশ মঞ্জাকে কাজে জহ দেখবে গোপন্দা পিলা চাকরি লাগতে লাগা আর পলে এলা বলে আলা ও তার টাকা কি ব্রাহ্মণ দেলে গো মোর বাসুতা এ সব অলঙ্কার তুমি জানবো মোর মন মোহন তুমি ফেরি যত মোর সদান গো মোর মন মোহন আমার দিল কি রানী কুচুবা 1100 সকাল পায় না ছতনা কে লাগাম দিকের কথা কোচোবার নাই সে চোকোবার। ও এবে তো মই কালি শুনি করে আইছে রূপু শুনা গাইছন এ মোর দিল কি রানী কুচুবা এটা কইছ। প্রেম করেছে বারবার আজি ভেট পড়মি কালকে ভেট পড়মি শুনকু শোনা বাবু সিও দেখা করমি কোনদিন করতে শোনা তো কহিতে যা এ মোর কুলপি রানী চোকোবা তোতে মিস করে যে বাবা এ মোর কুলপি রানী চোকোবা তোতে মিস করে যে বাবা যেତେବେଳେ পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি নথিলে কেহি নথিলে এই ধরা পৃষ্ঠরে সর্বপ্রথমে আদিমাতা জন্ম হই হ্যাঁ হ্যাঁ আদিমাতা জন্ম হই করে যেতেବେଳେ আদিমাতা রজবতী হেলে তাঙ্কর রজটা বসুধারে পড়িকর সুখী গলা সুখী গলা সেই আদিমাতাঙ্কর রজরু হি সিন্দুরটা জাত হেলা জাত হেলা মা মানে সিন্দুরকে 5টা জায়গাতে ধারণ করছন সর্বপ্রথমে মাংরে যেটা ভর্সন পিলাম সেটা কহসন পতি পতি নিজের পতি পাই 2 নম্বরে মথারে যেটা ভর্সন সেটা কহসন সতী 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 স্ত্রী পতিব্রতা 3 নম্বরে ভগবান কে পূজা অর্চনা করি সারলা পরে গলারে লগাস হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কহসন ভক্তি ভক্তি 4 নম্বরে চতুর্থ বয়স হেলে আমি দীক্ষা নিলে কর্ণমন্ত্র কর্ণরে লগাস সেটা কহসন দীক্ষাতি দীক্ষাতি আর 5 নম্বরে নিজের স্বামীর মঙ্গল পাই কর্ণরে লগা হেসে সেটা কহসন দীক্ষাতি দীক্ষাতি এন্তা কর সিন্দুরকে 5টা জায়গাতে মা মানে ধারণ করছ হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হেলা পুরাণর কথা পুরাণর কথা হেলা তাহলে মধ্যে ঘরকে নিও আহা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে প্রভু নন্দন নন্দন আহারাগে কবাটক মাইলে লাতে ফিটিলা গলা খঞ্জা সহিতে শ্যাম ভিতরকু গলে উঠরাই বলিবেনি ভুজ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ
के टिके आनो जे नुमेश नमेश नुमेश बाबू नमेश बाबू के टिके नमेश बाबू के टिके नुमेश बाबू के टिके आनो ताके टिके खेला माई हते पाखे अच्छे की केनता सोनू निगम के जेटा रंग লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা প্রীতির রঙ্গ কলা তঙ্গে চকা ডোলা হেলা রে বোলা তু হেলু জগন্নাথ গীত গোবিন্দনাথ প্রীতি পাগলা হসি দেলে বংশী বাজিলা হসি দেলে বংশী বাজিলা রাধা রে রাধা রে রাধা সানি রা পগ পরিধা রাধা রে রাধা সানি রা পগ পরি বংশী বাজিলা রে চরা বংশী বাজিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা